this time, boys, pagpaingon ko, March mo ha, March sabi, isang buwan. Okay, anak. Tapos, dapat ang dili makagawa sa square mo ay daog na katunay. Okay? 3, 2, 1, go! March! Oh, sige, March! Paspasita ha! Oh, Arizona Bay. March! Dili nga na dapat musaka ang tiil. Ang Vincent dapat musaka ang tiil. Dapat musaka ang tiil. Oh, sige. Dapat musaka ang tiil. Tanawin ti Hane. Panilapas ka! Oh, March! Oh, sige. Oh, sige. March! Okay, March! And stop! Walay mo lihok. This time, tanawon ninyo kung asay ayaw mo lihok, pero tanawon niya asang nakatindog in 3, 2, 1, go! Gawas na! Lagpas, match na ka! Sige, isa kami ni Gawas. Ayun lang. Lapas na. Okay, GB. Wala. Sige. Isa na lang piling. Si Harry, si Kuya, si Kuya Re, si JP. Out na. March ha. This time, tanawan sa issue na punta ko na mo sa square, tanawan. Sige, i-make sure ninyo na naamo sa sunod sa square. Sige, Ben. Ulat sa Bayog lapat! Sige, ikuan sa. Itastar sa. Ipapalihin. Awa, tira, ka-video ko. 3, 2, 1, and march! Gana na! Ayaw! Kilig! Kilig pa, kilig! Ana! Ay, lapan dali simok diri gamay. And stop! Stepping na ka. Ayun, sagda na! Stepping na ka. This time, Jeb, balhin sa tubangan, Jeb. Dato si JP. And dato. Bay, paminaw sa mas Kuya Bay. Satpang. Parang kita ko tanan. Sibog mo. Nasa ka. Ayaw na dapat. Tanawa sa picture, tanawa sa akong sa inuan. Tanawa sa sila, i-check. Sunod. Sige, sulod ka sa square. JP, sulod ka. Harap ka si Kwan. Asa si Kwan dito? Sige na, this time, ladies and gentlemen, ha. Asa si Kwan? Si Tito Dib. Lakad parakdo! So this time, maatay twist, kay maayo makaito sila. Kana. This time, kay maayo. Paminaw mo. Paminaw mo ha, we only have 3 last man standing. This time, pag sinabi kong march, Jump, ikaw video. Jump. Okay? Jump. Ana. Gamay na kambak. Okay, this time. Pay
attention. Ayo, ang salina na to. Papa, minaw pa, papa, minaw. Wait, this time. Paminaw, pag sinabi ko March, pag sinabi ko jump. Abante ka may, abante kayo. Abante O sige. Kana. Okay, this time. Oops! Ako na. Pay attention. Asa lang, hiwi ako. On your march in 3, 2, Asa lang, hoy. 3, 2, 1. On your march! Good. Yeah. Faster! Oh, sige, faster! Pag sinabi ko march, march! Jump! 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 March! March! Balik kami sige, balik kami sige. Abante kami, abante kami to. Abante. Abante kami. Kalibon yung katawan na. Isa kalibon eh. Ay, balik ka. Gaya. This time ha, ulit sa paminaw sa mo. Shh, paminaw. This time, balag nakagawa sila for as long as wala pa kung ingon stop. Napa sila yung chance na pas makabalik sila or dili. Pag may kung stop na siya. Muna na inyong final. Wala yung bias na niya. Music. Okay, this time. Pag-iong stop pa, Nasaan na? Abante ka may to. One day yung gikontra ni Kung ano ba, magbangga sila. Sa kalibo yung gikontra nito. Magbangga. Sa kalibo yung gibante ani. Abante ka may. Sige na. Gipa. Pag final Wala. kung kinsa itong nagpabilin na hadin ako mag-stop kung kinsa man. For as long as na ay tulo nakagawa so dahil nagpabilin sa square mga natatong daog. Okay, this time ladies and gentlemen, on your march. Oh, sige. Kambak! Di kamay na. Wala pa. Ay ayaw sa hawa pa yung liho. Kami lang mga dorani sa kalibo. Sa kalibo ni. 1K nito, to. Sulit mo muna na to. This time. Sulit mo muna na 1K to. Sulit mo muna na. Kami nakaikam. Okay. Wow, ayaw labot sa lamisa. Ambak kanan, ambak. Wala pa ko na game. Okay, sige, Spurs na. Sige, sumayin sa na-roll. Basta, ayaw ko niya buwak isa kaliwa. Oy, undang na mo kayo, hindi ko puli. This time guys, kung kinsa tong Pamulog Marcha din na ay napabilin, automatic siya ang winner. Basta na ay tulo nakagawas, 1K na, 1K. automatic, kas na isa nabilin, siya ang winner. Okay, this is ladies and gentlemen, when I say march, when I say jump. Okay, 3, 2, 1, on your march! Yeah. March! Faster! March! Jump and jump and jump. Sibog, diri. March! Jump faster! Higher! Yeah. Jump! GB! Higher! Isbog. Isbog pa. Higher! March!
Oh. Oh. Oh, sige ka muna tulo. Dato at bang si Juan dadi adi dato kabalin ka. Out na si GT. This time Panginoon palisura na ito. March, jump, run. Oy. Ha? March, jump, run. Oh. Ang diligasyon mo sa linya. Abog. Pa, straight pa. Hindi ka sabay Straight. sa linya. Pupunta na si Angkol. Okay, sige. Sige. Facebook sa okay. Ang ending ali, if di sila mapildi, 300 sila. Kaya diba? Pag sinabi ko, hey, march, Toby, march. Jump, jump, run, run. Na, sige. 3, Bilis si Papa. 1, order march, go! March, march, march. Yeah, ana pa, ana. Jump, 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 and jump. Simon dire pa. Hello. No teaching, please. No teaching. After kita na 5 ani, basta lang. Ayaw niyok doon! Ayaw niyok! Pilo yata eh. Okay. Padayon ta ha. 3, 2, 1, go! Oh, okay, pare, march, 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 jump, 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 march and march, 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 march and jump, 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 jump and jump and march and march, 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 march and jump, jump and jump, 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 jump. Oh, wait lang. Ang saan eh? Isa tunga sila or not a winner? Tunga daw. Ang saan? Oh, sige. Congratulations and praise ko yan. And behalf of the Kuya Kevin. Ay, palakpakan naman natin. Okay, there you have it, ladies and gentlemen. And that ends our firework games. Ay, palakpakan.